Hello everyone, another day, another vlog. Come and join us in our trip to Victoria. Into tuliming tinag na. The battery is actually surrounded by a thick wall. So makita a thick wall which they say is typical of British coastal artillery forts around the world. Di ko na nakita mi nga nakapasang gear nga rifles. Iso nga mabalin. Nagpicture kami kino friend ko. O, diba? So, di likod mi makita yung dati peepholes. Di da nga agsirip ka na di soldado da idi. Sa da pumaltog kasta. Diba? O, nagmaya, diba? Ayan. Di ko nagpagnapag na kami manen. Imuli kami manen. O, nakita mi matin. Bye-bye. Nagpintasan nga bye-bye, nakalamlamiis, talagang napigsa ti angin na, sa kami bimaba ditoy. Bimaba kami, ket napan nagpicture, nila kay ditoy, kasla guardhouse damo to, di ba? Dati may isang post dati sa kami bimaba ditoy, ayan ti agdan. Pintas, ti pa nagbabang, di kababan, ay naapo. No, pada ka nga managbutang iti kastoy nasisiknge nga lugar medyo sumkar ba city dot mo. Ayan, gam na pintas. Pintas na iti nga lugar. Antay garod bayaen. Bari-bari. No. Siguro na tight din yan. Ay! Mga 4 lang. On top of this structure is the mechanical frame of the 6-inch gun. It was already considered state-of-the-art in 1895. So, maganda nga dahi tikot kwa napintas ta safe di gijay kwa di soldiers di da baba ako nga kabkabil di gijay pag-reload da nga bala. So, muli kami apinadas mimet. No, kasanot tikita na ditangato, nakapimpintasan. Okay? Because it's overlooking nga talaga DJ. View iti bye-bye. Nagpintasan. Ngam ay naapo. Nalamiis. Tanapig sa ti angin na. So, nag-post kami for our final pic. Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you.